Continuamos con lo que al parecer va a ser ya el epílogo de la campaña, no sé. Supone que todavía no acabo la tercera misión. Todavía me sale una cuarta sin hacer, pero ya salió el video principal. Ya todo parece que va a ser el final de el evento de Daddy Issues. Vamos a averiguarlo. A ver, supone que tengo que ir con el papá. Con el hijo del papá. Y obviamente con el papá. I think I'll head off now, if that's okay. Vete. Vete ya. Thank you, little girl. Do you want us to walk you back? No need, no need. Master is waiting for me right over there. Entonces, Sushu también es aprendiz de Xianyan. Oh, ser un arconte. Son. I suppose I'll go first this time. Okay. Your performance. I've seen many wuxia dances in my time, but I've got to admit, what you pulled off there was breathtaking. Wow. I never thought I'd live to hear you say that. You're serious about doing this professionally? Se va a dedicar a ello. Absolutely. I know it'll be difficult, but Then it doesn't matter. What I mean to say is, of course it'll be difficult. But if that's your decision, if that's your dream, then it doesn't matter how difficult it is. As long as you put in the work, then any obstacle can be overcome in Pocas time. palabras. No, mejor no la canto, luego nos bajan el video. Really, when I was young, I also... Si Actually, tú lo deseas, puedes how volar. about we save that story of my past for another time? Espérate. Ahí se activa el audio. Es que lo habías activado. All I really want to say is, I've changed my mind. Much like this kite, you also deserve to soar to new heights. Ve y haz lo tuyo, niño. Dad. Son. Son? Haven't heard that in a while. I bet you're wondering what's gotten into me saying all this. Well, a little bit, yeah. Anyway, I know I've never found the chance to say this before, but to me, Gaming, you've always been a great kid. All right, that's everything I've got. Did you have something you wanted to say, or... Oh. Seeing the two of them talk things through like this really gives Paimon a sense of accomplishment. Sí, todo gracias a ti. También has ayudado, Paimon. Now go. Ahora ve. Over there. Your friends are still waiting for you. Vete. Huh? But you came all this way. I'll be staying in Liyue Harbor for a bit longer. When you have time, we can grab dim sum together. Your treat, right? ¿Te invitas? Al cabo tienes dinero, ¿verdad? Dad, honestly. Go. Okay, then I'm off. Esa con su cometita. Ah, no. That's Deja quite ir. the smile you've got there, Gummy. Estamos felices. Really? It's nothing to be embarrassed about. ¿Hay algo que quieras hacer ahora? I'd like to find and thank Auntie Xinyun, as well as everyone else who's helped me out. If everyone has time, maybe we could all get together and go fly a kite. Y se acabó el evento 3. Ya sabía que se iba a acabar en el anterior, pero ya me queda poco tiempo. Y pues no me molesta juntarlo con lo que yo creo que va a ser el epílogo. Me sorprendería que la última misión se alargara de más.
La ciego. Después de pasar unos días ocupados, permanentes se disponen a visitar la aldea Shoin. Ey, de hecho, yo secundaria. Ah, hay dos secundarias de. Vamos a ver las dos. Hacerlas rápido. Supongo que voy a ocupar leer un poco. Lo bueno es que ha comido dos dulces. Ya la garganta la tengo más o menos. Todavía me dan ataques de tos. Esperemos que ahorita no de ninguno. Tal vez debí de aprovechar para ir a agarrar agua, güey. De agüita. Pero ya al parecer esto va a ser puras secundarias. Ya llegamos al cierre entonces. Ya no nos queda acabar el hacerlo todo para desbloquear al personaje gratis. Si hablamos de personajes gratis, ya los tengo todos, de hecho. La skin de lluvia de bambú y las misiones que quedan. Eso lo haré. A ver si tenemos tiempo de hacerlo ahorita. Guanchu. Disculpen, soy un aprendiz de cuentacuentos. Mi nombre es Juanchu. ¿Me podrían dedicar unos minutos? ¿Alguna vez han oído esta historia? En una hermosa noche del rito de la linterna, destellos de fuego pintaron el cielo nocturno y trazaron con elegancia un majestuoso pergamino. ¿No sabe de qué hablas? Los destellos de fuego que pintaban el cielo. La gente común no puede hacer eso. Y aunque estuvieras montado en una especie de nave para volar, tampoco existe una pintura que pueda quedarse flotando en el aire. Paimon le da que están exagerando. No debe ser un pergamino normal. ¿Acaso estás hablando de fuegos artificiales? El caso es que los protagonistas de este rumor son ustedes dos. Ay, güey, perdón. El prestigiado viajero Silas, cuya fama se ha extendido por todo el continente, y su compañera Paimon. ¿A qué viene todo esto? Puede que se hayan olvidado, pero el año pasado aceptaron el encargo de la aventura Tian Tian y participaron en el desafío de carreras. Sí me acuerdo, estaba bien perro. Que los cohetes eran como las plataformas y caminarse en el agua estaba bien verga. El recorrido que habían hecho fue iluminado por el fulgor de los fuegos artificiales, una escena espectacular que no se ve a menudo. Ahora que lo dices, Paimon ya se acuerda de que ayudamos a reclutar al gremio de aventureros. La verdad es que no fue gran cosa, pero como no han vuelto a repetir ese mame de que los cohetes que eran plataformas, yo me acuerdo muy bien de ese evento. Mucho que con ese evento requería reclutar nuevos miembros para el gremio, ni idea si funcionó o no. Creo que pasó algo así, y en ese entonces estaba ahogando mis penas bebiendo cerca de la posada Wangshu. Cuando levanté la vista, vi sus siluetas iluminadas por los fuegos artificiales. En un instante, la tristeza que sentí por suspender el examen y la confusión de no saber qué me deparaba el futuro se desvanecieron. Así que me animé y continué mi investigación sobre folclore. Y eso me trajo al Valle Shenyu, donde quise profundizar en ese tema que me apasiona. Eso es gracias a la inspiración que me dieron. Y no solo a mí. Muchas personas se sintieron conmovidas por ustedes. Uniéndose al gremio de aventureros encontraron un nuevo propósito en la vida. Eso sí que no se lo esperaba, Paimon. Ni siquiera nos dimos cuenta de que había gente observándonos y que por haber participado en el desafío podíamos inspirarlos. Ay, que nos está dando vergüenza. Qué bien que te hayas animado. Felicidades por haberte levantado sus ánimos. Encontrarme con ustedes es una gran suerte. Además de agradecerles con todo mi corazón. Voy a dejar de fingir la voz de Juancho porque la garganta apenas me da la de Paimon, güey. Además de agradecerles con todo mi corazón, hay una cosa que me gustaría pedirles. Y es que sigan desprendiendo esa increíble energía que tienen para inspirar y ayudar a más personas. No somos tan grandiosos como dices. Tu intención es buena. Si podemos animar a más gente, nos apuntamos. ¿Qué tenemos que hacer? Según lo que ya se ha estado haciendo y tomado como referencia al desafío de Tian Tian, he organizado un nuevo evento junto con los aventureros que se animaron llamado Caminante del Celaje. No sé, perdón. Una pausa. Y ya estoy saliendo, se supone.
El valle Shenyu está lleno de maravillas. Entre ellas una extraña carpa cuyo poder te permite moverte con rapidez. Todo lo que tienen que hacer es moverse ágilmente entre valles y montañas para mostrar todos los dinámicos que son. Igual que la otra vez. Bueno, han comido. Y por supuesto les he preparado moras y otras recompensas como muestra de agradecimiento. Aunque no es nada comparado con la esperanza que nos han traído y el entusiasmo que nos inspiran con sus aventuras, encontraremos más oportunidades de agradecerles en el futuro. Qué amable eres. Pero aunque no tengamos nada a cambio, Paimon y Sayla seguirán viajando y ayudando a la gente que nos necesite. Después de escuchar a Juanchu, Paimon se siente más motivado de continuar nuestras aventuras. Vamos a probar el caminante del celaje. Venga, a ver, entonces viaje efímero. Desafío. Mm, Según yo, sobrevivo a la gripa. Según yo. Mm, No se me facilita fingir voces. Qué bueno que estas son puras misiones secundarias y que ya la principal ya se acabó para ya relajarnos un poco. De una vez acabo con lo que haya que hacer y doy el evento por finalizado y me voy a otras cosas. En Caminante del Celaje deberás llegar a la meta lo antes posible y recoger todas las linternas Lotojade que puedas para conseguir puntos. En los desafíos habrá linternas a ciegas que te restarán puntos si las recoges. Por otro lado, supongo que son estas. Por otro lado, si entras en contacto con la linterna pirotécnica, esta explotará y activará el efecto de recogida de todos los objetos que hay en el área de la explosión. Cerca de algunas gotas de saltos de carpa hay estratagemas que puedes recoger para completar el siguiente desafío. Al recoger una estratagema, avance dorado, aparecerán linternas de temporales que te otorgarán más puntos. Y ya no hay más que decir. ¿Esto qué? Nomás me están explicando. Ya había leído. ¿Está? A ver cómo nos va. Bueno, vamos empezando. Ah, 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 ah. Pues más que nada es aprovechar el tema de lo nuevo pues de la nueva zona, esto es para teletransportarse y tratar de evitar las linternas rojas y azules. Bueno, acá no eran necesarias las rojas, solo las azules. ¿Ahora para dónde? ¿Ahora para dónde, papu? No veo. Ay, cuidado, con cuidado. Está muy automatizado. No me estoy quejando mucho, la verdad es que eso no me quita que esté chido, pero sí se me hace raro que lo hayan automatizado tanto. Que no ha fallado ninguno de los recogidas, güey. Ahí está. ¿Hay alguna? Ah, se supone que no. Ok, somos felices por no fallar. Que soy una piola, dice el juego. ¿Ahora para dónde? Lo único que no me gusta de estas cosas que a veces se me pendejan. Al parecer nos fue bien. Vamos al siguiente. El año pasado también lo sufrí un poquillo. Pero me gusta, me la paso bien haciéndolo. Ok, ese portal no lo tengo. Puedo caminar para allá. Qué sorpresa que no tengo portales. De todas maneras, hay chance de ir desbloqueando cositas nuevas como el skin y los personajes. Reclamar The vestuario. hero's valor ripples through his robes. Ahí está la His lluvia de garments bambú. steeped in. Ahora viene una lección importante. ¿Cuál personaje no tengo con C5? Es la gran pregunta. ¿No puedo ver sus constelaciones? Supongo que no. Ok.
Antes de elegir uno, vamos viendo brevemente el roster de personajes. A ver, ¿dónde tengo a la... Xianyu sí lo tengo con los C6. De los primeros que logré sacar con C6. Parte de con ropita nueva. No se le ven bien, What do you el think? traje de gala, pero... Me sorprende que Xinshu no haya sido el prota, porque todo apuntaba que le iba a hacer. Esta cosa lo tengo en C2, Gaming es C1. ¿Quién más se supone que me sale? Esta, ¿verdad? C1. C6 es Beidou. Vamos por el de la temporada. Los demás, no, da igual. Ya en qué se lo tengo. Me interesa tenerla más potente. C4, bien. ¿Qué otro me interesaría aparte de Yao? El plan original obviamente era ir por este compita. Pero vamos a ir por Yao para aumentar la CSI. Le faltan puntos. Si acaso vamos por los puntos. Por Yao. Entonces se supone que iba a ir caminando hasta allá. Alabaré. A ver qué tan lejos está. No sean como tío Silas, exploren los mapas. No sean como tío Silas, no jueguen más juegos de los que deberían jugar. Que luego están en plan de, ay, güey, no ha avanzado el pinche juego que ando jugando. Y cuando llega la hora de avanzarlo en chinga, de rushearlo para el video, en lugar de rushearlo, ¿qué haces? Pues juegas esta madre. Sí. En plan casual, como no. Obviamente el portal es secundario. A ver, vamos entonces a agarrar esto. Al coger un estratagema, apaciguamiento, las linternas de ciegas se transformarán cada cierto tiempo en linternas de paz, las cuales puedes escoger para obtener más puntos. Bueno, suena padre. Y empezamos. Ahora resulta que las linternas que eran bien malas son bien buenas, güey. Seguimos. Una breve pausa para activar otro portal, como chingados, ¿no? Ya está. No, los portales son prioritarios, güey. A ver. Perfecto. Como todo está automatizado, pues no hablamos de un evento muy difícil de hacer, la verdad. Ya hemos terminado. Pero me gusta que todos fuegos artificiales mientras estás haciendo, güey. Está bien padre eso. A ver, el siguiente está cerca de un portal. Qué padre. Así no hay que caminar mucho. Ya me alcanza para los monos. Estoy cerca, pero no todavía. Ay, lo bueno es que aquí no hay tiendita, ¿verdad? No me gusta que haya tiendita. Que las recompensas que vaya a ver me las den una vez. Digo, es casi lo mismo que no haya que haya. Recoger una estratagema euforia pirotécnica. Aparecerán unas linternas pirotécnicas especiales que se pueden mover y obtendrás el doble de puntos durante el próximo salto de carga. Ok. Agregando más tipos de linternas. El chiste es dispararles en el momento, ¿no? Este es un desafío de apuntar más que de correr. ¿Sí le pegué? Ya está.
me estoy aventando por aventar, la verdad. Cuidado, cuidado. ¿Cómo nos fue? No nos fue mal. Hasta ahorita todo ha sido fácil. Un evento difícil. Es un evento vistoso, eso hay que decirlo. Me gusta que sea vistoso, de hecho, no me quejo. Al final, la idea es como que hacer una especie de ride, ¿no? De una atracción de temporada. Y lo logra bastante bien. Me acuerdo de otros juegos de la época, como por ejemplo Sleeping Dogs, que tenían también como misiones de tipo. Bueno, no de la época, pues ya viejitos que también son como temas asiáticos, pues. Que tiene Sleeping Dogs varias misiones que aunque obviamente no lo pretenden a simple vista, también tienen como que este mame, ¿no? De hacer un raid con fuegos Osmanthus wine artificiales, tastes güey. the same as I remember. But where are... Aquí está mi niña. Ya con eso ya nomás nos falta una construcción para ella. Osmanthus wine A tastes the huevo. same. As I remember. Where does we share with me? Esa es la frase de memoria. Chantiers. Repetirla una y otra vez. Sigamos. Al parecer aquí no hay nada nuevo. Creo que ya los últimos ya van a ser más bien combinaciones, ¿no? A ver, ya aprendiste, ya entendiste nuestro tutorial miado, ahora te toca sufrir, güey. Digo, al final todo es correr en chinga y no mirar hacia atrás. Ahí está. Perfect. No tengo que hacer sentón. Sí la tiene. Está. Yo creo que otra vez los volví a agarrar todos, pero no sé. Venga. Me gusta cuando te ponen desafíos fáciles, güey. No te compliquen la vida. También el desafío de tablero que hice al principio de los eventos. Uf, gran mame. Vamos a darle seguir a este. A ver si podemos llegar desde acá. Y es el último, creo. Normalmente como funciona esto es que se desbloquean de manera escalada, pero como ya me guardo los eventos para cuando quiero hacer videos de YouTube, y es como de ya no los tengo de manera escalada, ya los tengo completitos, lo cual no es malo. No, al final cada quien decide cómo jugar. Oh, eso es lo que creo que es. No sé si es alguna misión secundaria, más bien no se me ha bloqueado el objetivo. Por si las dudas voy a cambiar de equipo. Faster. Estas Okay, misiones faster. secundarias conviene hacerlas acompañadas de la tía. A la que ahorita estoy teniendo sus puntos de amistad, por cierto. Many happy returns. Venga, se cree porque según esto es la piedra fácil. Como lo tengo también entrenado. Bueno, me falta Rise. hacer más trabajo de talentos. Al parecer sí es misión, pero de momento lo voy a ignorar. No es lo que yo esperaba.
Oh, for qué the mensa, objectives. activé la ulti del muchacha. Se supone que la ulti es lo mejor que tiene. Me da curiosidad. Órale. Mm. Tu. Está otro globo. Un evento relajado. Coge más fáciles, no hay mucho que añadir. No es la gran cosa. Me gustó más el otro que era un tablero de pensar un poquito más. Digo, al final del día son eventos que también están hechos pensando en la gente que no tiene tiempo para hacer eventos difíciles, pues. Sean niños y gente que no tiene tiempo, básicamente, para romperse la cabeza realmente. Está bien, está padre, está padre. Nada del otro mundo, pero eso no significa que me haya gustado. Me falta sacar dos más, fiebre festiva y 4000. Vamos a ver qué otra misión saqué. Ah, logré sacar 64,000 de moras. Porque lo que me necesito, moras, güey. Vamos a activar esto. Ah, pues ahorita lo ignoraré de momento. Nos dieron la indignación por la paz mundana, que es la estatua del, del Yaksha, el mono Yaksha. Se dice que esta majestuosa linterna, Xiao, fue creada en honor a cierto Yaksha, quien bajo la luz tiene cuerpo de simio, con rostro divino y expresión iracunda, y posee el poder de someter a todo demonio. Una vez que se enciende la linterna, su poder se vuelve aún más evidente. Parece que no solo bendecirá paz y prosperidad a las personas que observen la linterna, sino que también protegerá la tranquilidad del impune. Se mira de cerca, pues tener una obra elegante que perdure en el corazón de la gente. Tal vez la ponga en mi dominio, esto me gustó. Linterna fulgurante, llegada de la paz. La magnífica linterna celeste grande representa vívidamente la majestuosa silueta del swan y se encuentra en el lugar donde se experimenta la danza del choque. Al observarla de cerca se experimenta una sensación de seguridad. Tal vez sea como dice la leyenda, cuando el Swani abre sus ojos, la paz llegará y los males se alejarán. Ya nomás nos faltan 1200 puntos y acabamos el evento y obtenemos coronita. Vamos a checar eso, me falta... ¿No me falta ese evento? Nada más. Ese no me da ganas de hacerlo en vivo, fíjate. Es un evento que me gustó, pero se repite mucho. A ver, vamos a hacer la misión. Espera 2 días de 12 a 16. Que eso ya es como el epílogo, ¿no? De 12 a 16. Mi opinión de Xianyuan, la neta es que me he puesto a analizar el personaje en las tier lists que he visto. No la ponen muy alta, pero yo creo que es el primer personaje en mucho tiempo, después de Zhongli, antes de que lo bufearan, que quiero, no porque sea fuerte, sino porque es un personaje precioso. O sea, me gusta mucho su diseño. Oh, Paimon almost forgot! Didn't Zhongli say Hu Tao was also planning on spending some time in Xiaoying village? Vamos a ver, Utao. We didn't have anything else to do today, right? Why don't we go have a look around? Maybe we'll run into her. Venga, vamos a acabar el evento. Ya estoy seguro que va a ser el ending. Sí, me gustó mucho Xianyuan. Temo que la visita de Utao sea una visita que traiga nubes negras, ¿eh? Vamos viendo, a ver. The mountain air is so refreshing. It makes
Paimon feel like she could float around all day and never get tired. Es un remanso de paz donde usted no vive, Paimon. Cream! Gummies! Fuel fruit! Ah, cabrón. ¿Quién es la que fruta vendía? Did you hear that? Sunshine! Blue skies! Good vibes! Right? Sí. So Paimon wasn't just hearing, that voice sounds really well, we've got the time. Why don't we go check it out? Veamos qué es lo que ocurre. Paimon y tú suben la montaña buscando donde vienen los gritos. Si ven ingredientes que suenan deliciosos como almendras, crema de cacao. La voz animada vigoriza tus pasos y los de Paimon. En un abrir y cerrar de ojos llegan a la cima. A ver, ¿quién es el que habla? Son Nadia y la otra. Navia, Clarand! Laurent. Gracias por recordarme. Siempre se me olvida el nombre de ella, güey. Ah, well, if it isn't my dear partners. Deleite de mis ojos que las I ven. told you that something good was going to happen during our travels today. I have to say, sometimes the Steambird's astrology column is spot on. It's just your lucky day. Are you guys Just also lucky here to day. catch the festivities? Oh, and that reminds me. Happy Lantern Ride. Feliz reto a la linterna. Happy Lantern Ride. Igualmente. Happy Lantern Ride to you too! Wait, if you're here for Lantern Ride, then what are you doing on top of this deserted mountain? Bien verde y desértico. And that voice we heard, that was you, right, Navia? Oh, impressive. You could tell it was me from that far away. You've got good ears. That or your voice is just really loud. Of course it is. After all, I'm a boss. Indeed. I suppose it's an asset. Sure is! Having a loud voice is a handy tool when it comes to communication. Te permite gritarle al niño y hablarle al Wait, that wasn't even Paimon's point. Paimon just wants to know why you two were shouting from the top of this deserted mountain. Gran duda, There was something about Paimon. almonds, maybe? And buell fruit? Ooh, is it something? No, it's not a code. The words are meaningless. Perhaps, but the act of shouting was very meaningful indeed. Significa libertad. That's Paimon. just what mountain climbers do, right? After all the hard work it takes to make it to the top, as you stand on the summit looking out at the vast scenery, it's not easy to resist the urge to release those emotions. La gracia está en gritar. Aunque si quieres una montaña grande, vete a Espino Dragón. Es la grande, grande. Exactly. You get me, Porque si partner. subes escalando. I was afraid that it would cause a disturbance, so I asked the locals around here, and they said it was fine. Apparently, most hikers like to shout when they get to the top, so the locals are used to it by now. So, you see, it's not just me. I guess everyone shouts from the top of a mountain at some point in their life. He gritado encima de una montaña rusa, no de una montaña. Speak for yourself. When you're stressed, don't you ever just get the urge to do something for no reason? Not really. If I ever get stressed, I just go hunting. Esa es su forma de desestresarse. Oh, that's a pretty good way to relieve stress. What I choose to hunt depends on my mood. Ah, qué padre. Anyway, why don't you two give it a try? Shout anything you want. As long as Paimon has clothes on her back and food in her belly, Paimon doesn't think there's any stress that needs relieving. Yo soy más de aguantarme, gracias. I bet you guys are just too embarrassed. No need to be shy. Even Farina was shouting from the top of this mountain earlier. ¿Quién? Huh? Did ¿Está? Paimon hear that right? Farina's also here? In China? Believe in your ears. It is indeed as you heard. Actually, the reason we climbed this mountain in the first place was also because we heard the sound of shouting. Yes, we could just about make out someone yelling things like, "Help me!" and "What should I do?" So we hurried up here to check it out. Y llegando les valió madre, se pusieron a And gritar, what güey. do you Las know? mejores Miss amigas. Farina was standing right there, all red in the face. She practically sprinted back down the mountain the minute she... That reminds me. I believe what she actually said was, "So help me, I will figure out what I should do about this script." Ah, So, ok. you could actually hear what she was saying? Why didn't you say so earlier? I thought someone was really in trouble.
I figured we would come check out the situation either way. Why not let her keep some privacy? Oh, seems like you caught Farina in the middle of some stress relief as well. Justo cuando estaba aliviando su estrés. Eso se oyó tan mal, Paimon. She probably would have never thought. No, she definitely would have never thought she would run into anyone she knew all the way out here. Estaba sola. I think so. We ran into Nervalet on the way here as well, but he was already on his way back, so they probably weren't together. Office. Sí. Nervalet was here too? Se han tenido toda la pandilla, no mames. Tenemos a media What fontina was he aquí. doing here? It couldn't have been for vacation. I think it just might have been, actually. But apparently he only stayed for half a day before heading back. He's a very busy man. Ah, bueno. Neuvillette is not the type to take much time off. Taking even a half day for himself is already a huge step in the right direction. Oh. Didn't Charlotte publish an article on the YT industry recently? Maybe he was inspired to come buy some tea after reading that. My situation is completely different. I'm here because I was asked to accompany you. The tea purchase is simply an added bonus of this location. You Fontanians and your tea drinking. Oh, it's not for me. I lost a bet with Ridesley, and now I have to buy him something. Es un regalo It was just a perfecto, sí. spur-of-the-moment sort of bet. Ridesley gets really invested in that sort of thing. But he couldn't care less about what he wins in the end. Solo es un nudo. You could give him mint plants that you plucked from the side of the road, and he wouldn't even mind. If only he was that easygoing when it came to talking business. In any case, I'm pretty sure the tea you bought is this region's specialty. What is it called again? Nervalet even mentioned it earlier. Es un globo. Yes, that's the one. You didn't really buy 10 boxes, did you? Please, do I look like someone who would fall for that sort of marketing trap? That reminds me. You guys said you only came up here because you heard my voice, right? I hope it didn't put you out. You must have... Oh, that's right. Who tell? Un tau A tau. few days ago, we heard that a friend was going to be in Chaoying Village, so we decided to come and see if we could run into her. Oh dear. We've been chatting for quite some time. No te preocupes. That's good. We should probably head out and look for Hu Tao. No need to stay on our account. We just got up here, so we're gonna stay around. Go and meet your friend. We can meet up in Chaoying Village later. Sounds good. We're Me gonna head parece down the bien. mountain then. See you later. Sí, yo. Nada como un pequeño cameo para alegrar el día. What do I have to do to get you to yell from the top of this mountain? Name your Aviéntala, price. aviéntala. You really want to aviéntala. hear it that bad, huh? I'm just curious is all. I have a feeling you'll say something amazing. I prefer to let actions speak louder than words. Arr. A ver si alcanzo a encontrarlo antes de que se me acabe el tiempo. Dirígete a la aldea bajo la montaña, donde venía básicamente. Oh, me entretuve haciendo la misión secundaria del evento. These could be salvaged for Bastante parts. entretenida, por cierto. Me valió el acabar el epílogo, que para mi sorpresa está medio largo. Chaoying Uy, Village is ¿cuánto known dos for its arcontes? tea. But you know what else they have with tea? That's right, dim sum! Maldita adicta al Didn't dim Gaming sum. say something about dim sum being eaten in the morning? Oh, Paimon wonders if we can still get some at this time of day. Estas horas más bien sería un té Oh, vespertino. well that's fine too. Paimon doesn't care what kind of tea it is as long as it comes with some tasty snacks. Now, Está let's bueno. see what kind of yummy things we... Paimon's not seeing things, is she? Is that Farina standing between Zhongli and Hu Tao? Ese sombrero es irreconocible, Paimon. Wonder what they're talking about. Zhongli knows a lot of stuff. Maybe he's telling Farina about Chaoying Village. Oh, or maybe Hu Tao is trying to rope Farina into being one of her clients. Hacemos una apuesta. Hey, this isn't the Fortress of Meropide. But Paimon could be convinced for the right price. Let's say, loser. Since Zhongli is there, Paimon bets things are pretty tame. It's decided then. Paimon votes for tour guide Zhongli. Entonces yo voto por la UTA o véndelo All right, todo. no time to waste. Let's go see who's right.
No mames, con esa forma de llegar con ganas de soltarle un madrazo, güey. Oh, great. Now Paimon's shouting too. Oh, well, aren't you a sight for sore eyes? Seems like our luck just keeps on growing. Claro que sí. That we were able to meet you both without prior arrangement must mean that this is quite the serendipitous meeting indeed. Lo que Zhongli dijo. Oh, so both of you are acquainted with the traveler in Paimon then? Estimados amigos, nos volvemos a ver. He sentido profundamente el paso del tiempo desde nuestro último encuentro. Qué bonito. No sé cuál de las dos. No sé cuál de las dos poner. Las dos son igual de mamonas, pero soy muy bonito. Me quedo con estimados amigos, nos volvemos a ver. I'm pretty sure you didn't learn that one from me. I must admit, I'm a bit surprised to see you here, traveler. But seeing as you're a hero who's been all over to that, it makes sense that you would be well-traveled and well-connected. Since we have found ourselves in each other's company within this fertile land, allow me to take this opportunity to wish you a happy Feliz lantern año night. chino, digo, rito de la It linterna. appears you have been to Fontaine then. Uf, Given so your bueno. proclivity to spread good deeds wherever you go, it's no surprise that you would make the acquaintance of a celebrity as illustrious and celebrated as Miss Farina. That's quite high praise. What I mean to say is, you flatter me, Mr. Zhongli. Ponte colorada, Although ándale. I've built up a certain following within Fontaine, it is no reflection of strength or wisdom. I stand before you right now as nothing more than an ordinary traveler in search of beautiful scenery, and there is definitely more to Mr. Zhongli than meets the eye. I could tell as much from our conversation earlier. Mira, Farina sabe leer a la gente. Given his breadth of knowledge on both academic and worldly matters, there's no way he hasn't heard about what happened in Fontaine. Is he just feigning ignorance for my benefit? No. You're no common tourist. I simply won't have you talk about yourself that way. Oh, does that mean Hu Tao also? You may not have heard, friends, but Miss Farina is now one of my esteemed clients. Ah, caray. Ah, caray. Así de eso, Paimon, que es la gran cliente de Utao. Okay, you win. Guess Paimon will have to break into the hidden stash at the bottom of her shoe. A la verga, no sabía que tenía ahorros en las botas. What's this about winning some? Don't tell me. You two were placing bets on us. Fue de Paimon. Claro que We sí. just saw you guys standing on the side of the road and couldn't help but take guesses as to what you were talking about. Oh, I see. That means you, my friend, must have guessed that I was trying to promote my business to Miss Farina. Que bien me conoces, claro That que sí. I do, my friend. What was Paimon's guess then? Paimon thought Zhongli was showing the newbie around. By newbie, you mean me, right? If that's the case, then Paimon's guess was also correct. Entonces un Oh, empate. that's right. Mr. Zhongli was telling me about some great sightseeing spots in the area. You see? Paimon was right too. Since both of our guesses were right, there can't be a winner or a loser. Está bien, quédate con tus ahorros secretos que ahora sé que están en una botita. Te los robaré cuando duermas. Hey, don't be upset, traveler. How about this? You buy Paimon a bowl, and Paimon will also buy you a bowl. As for the third bowl, Since I was the subject of the bet, perhaps it should go to me? You know, as a congratulations for the huge deal I just struck. Yo te puedo invitar cuando quieras, cuando I quieras was quiero. just mira. joking. ¿Qué traigo? Anyway, Espérate, I should be the one treating you. The funeral parlor is about to bring in quite the sum after all. ¿Cuál es el negocio? Ya me dio curiosidad. oh, Paimon almost forgot to ask about the most important question. Did something happen recently, Farina? Huh? What do you mean? Well, you know, with you. Oh, well, yeah. Really? Paimon is so sorry for your loss. Although Paimon may have not known the person. Whoa, it's not like that, Paimon. ¿A qué crees que se dedica la funeraria? Since you hired the services of a
funeral parlor and all. Really, Paimon? It's not like you don't know me. Do I look like I know anyone who would ask me to coordinate their funeral? Mejor no respondo. Miss Hutao is simply helping prepare some props for my film. Not too long ago, I read a collection of horror stories from Liyue. The content was spectacular. In fact, I still feel the need to sleep with the light on. Anyway, that's not the point. Tengo Now miedo. that Fontaine's biggest star has returned to the stage, I figured it's about time the industry enjoyed a breath of fresh air. La gran estrella del escenario. Eso es como una ola llegando a sus vidas. Hey, that's pretty good. I'll have to remember that for my ad posters. Está bueno, está Oh, bueno. Paimon sees. That makes a lot of sense. So, did you come to Liyue just to enlist the services of Longcheng Funeral Parlor? Well, not exactly. Vine a Luigi para visitar al perrito que está al fondo y que se ve moviendo las orejitas. Sí, es un perro, ¿verdad? No, es una cabra, ya le vi que tiene cuernos, no orejitos. My original plan was to just relax and enjoy the sights. But then I ran into Miss Hutao and Mr. Zhongli, and well, you know the rest. I suppose it was meant to be. It was a fated meeting indeed. Zhongli sure loves his lofty turns of phrase. But if you ask me, it's all thanks to that man who stopped to ask for directions. ¿Qué es Nibilet? It's someone you know. Wanna take a guess? What? How did you guess that on your first try? Ah, me pelearon, que qué Very onda. impressive, my friend. Your guessing game is spot on today. Les cuento a todos lo que pasó con Navi y Clorinda en el minuto de la mano. Una mirada a los ojos suplicantes de Florina basta para convencerte de que omites la parte de los gritos. Paimon never thought Neuvillette would be the type to get lost. I'm sure he didn't get lost. Even I was able to find my way to this place without any trouble. Ay, sí, ay, sí. He was already getting ready to leave by the time I arrived. He just wanted to ask someone about the quickest way to get back to Fontaine. Yup, that's Todo el exactly norte. what he asked. This area is full of mountains and rivers. It's normal to not know the fastest route. Para nada hubiera sido la forma más rápida de So, todas. were you the one that pointed him in the right direction, Hutao? Of course. I'm also a guide of sorts, you know. So naturally, I also have a great sense of direction. But speaking of your friend, What about him? he doesn't get out much, does he? Sí es. Ah, no wonder. He was stiff as a board and way too polite. I would have never guessed he was here on vacation if you hadn't told me. Y sabía que tenía vacaciones. All in all, he was only here for half a day. I'm pretty sure he is the only one who would consider that to be a vacation. Oh? This gentleman you speak of must keep a demanding schedule. I'm sure he does. You didn't see him, but he was dressed like he was about to attend some important meeting. Is that so? Wait, you didn't see him, Zhongli? Unfortunately, no. At the time, it appeared as if Director Hu and Miss Farina were having quite the productive conversation. Ah, I know matters of business can take much discussion, so I decided to fetch some tea for them. dan ganas de que Xiaomi ni What a se shame. encuentren. That gentleman seemed like a sophisticated sort of guy. I actually think you two would have hit it off. Hasta Is sonrió. that so? ¿Ah, sí? Me encanta la sonrisa. Juzgar por cómo está actuando Shangli y tener en cuenta la verdadera identidad de Nibilet. Claro que se conocen. ¿Acaso Shangli lo evitó a propósito? Hmm? Entiendo. Es una verdadera pena. To borrow Miss Farina's turn of phrase, perhaps it just wasn't meant to be. ¿Pero por qué lo evitó a propósito? Well, with the traveler around, I'm sure you'll have a chance to get to know each other at some point. That's right. He's got more friends than he knows what to do with. La gente me ama. Me encanta lo de la gente me ama. Olvídate lo de soy un embajador social. La gente me Well, ama. that's certainly true. Cuánta humildad. Oh, that reminds me. If you get the chance, you should try and talk to Neuvillette into loosening up a bit.
Just tell him the Palais Mermonia isn't going to fall apart if he disappears for a few days. Even clams open their shells to let in fresh water every once in a while, right? If he's bueno, really acabo de that much decirlo. of a stickler for protocol, he can fill out a leave of absence request. He'd have to approve it himself, since he seems Es like this verdad. gentleman is also in charge of something pretty important. Es el juez supremo de toda Fontaine, un hombre íntegro y justo. Es el demonio que controla el papel de Fontaine. Juez supremo, Yeah, parece bien. sounds like a pretty uptight sort of guy, all right. In my experience, a leader needs to be able to roll with the punches. That also includes knowing when and what to prioritize. No le pides It seems milagro. like your friend still has a lot of growing to do. If I remember correctly, he's already several thousands of years old. You're quite right, Miss Hutao. Mira, aparecieron mágicamente Oh. las muchachas. Traveler, Miss Farina, those two individuals over there. Oh, it's Navia and Clarand. Hey, over here! We saw you all chatting over here, and we're wondering if we could join in. Please, excuse the interruption. My pedo. So polite. No apologies necessary. Any friend of the traveler and Miss Farina is a friend of mine. Ah, straight to the point. I like it. Todos se reúnen a tu alrededor y comienzan a presentarse. Después de enterarse de la profesión de Clorint, a Utao le brillan los ojos. Sin embargo, tras una breve explicación de Furina y Navia, Utao deja de lado ciertas ideas en su mente. ¿A quién iba a mandar matar o qué? It's getting late. If we want to catch a boat back before dark, we should probably get going. Indeed. Then, Miss Farina, Oh, yes? Lástima que when are you terminó. planning to head back? Do you need us to escort you? Oh, I don't think that will be necessary. I mean, you're not my subordinate anymore. You Aw. don't need to look after me. Yo veré cómo me regreso sola. I didn't mean it that way. It's normal for friends to travel home together if they run into each other on the road. Su amiga. There are a lot of mountainous roads in this area. I imagine they'll be even harder to navigate after dark. Exactly. Just like in those ghost stories. Tan, tan, 8 tan. paths converge in a wood. Beside them an old house is stood. If you dare to go inside. But Venga, 5 if you minutos se take a acabó. closer look, there may be something you mistook. A candle flickers to and fro, yet there's... Uy, qué My divertido. dear demoiselles, ladies, no, I mean friends, please take me with you. Of course. Furina. Gotta say, Farina, you are really quite the... By the way, did I hear you mention that Clorand used to work under you? Then you must have also been a leader at some... well, that's, Todos saben el all pasado. in... Besides, being a leader is hard. It wasn't the right job for me. I prefer how things are now. I can come and go as I please, and get to enjoy the sweet taste of freedom. I see. Well, you've certainly picked an apt place to relax. Chaoying Village is an exemplary choice. Se lo están Only the pasando bien. best. And I've learned a lot, too. Ya. Thank you so much, Miss Hutao and Mr. Zhongli. It's fine. You've thanked us more than enough already. Ya vete. The next time you're in this Cierto. neck of the woods, I'll treat you to some dim sum in the city. Dim sum. Is that some kind of Liyue term for snacks or desserts? Ay, tengo unas They ganas are a de- part of it. It's basically a table full of as much tea, sweets, and good company as you can manage. Oh, so it's basically a tea party. Sounds great. Make sure to order the winter melon cake and the lotus flower crisp. They're so sweet and delicious. Paimon knows you'll... Ooh, okay. I'll be looking forward to it then. Wait, but didn't you guys say you were here on vacation? How come you're all going home empty-handed? Se van a llevar los Of course I am. I bought tons of fun things to bring home with me. A kite, a parasol, a little tin frog that jumps. Oh, and a stuffed toy of a mythical beast.
El Uchi de una vez Florand tiene. is the one who didn't buy anything for herself. So, all you're bringing back with you is that tea? And some tea-flavored hard candies. They're for siege. Florand isn't much of a shopper. Well, one of us has to practice restraint. Tiene un punto. Hey, I'm hardly reckless with my Mora. I'll have you know, all ¿Y the tú, Furina, qué Oh, well, compraste? I bought some tea, of course. I just had to try all the... Other than that, just Comida. some bits and bobs, you know. A little... They should all be things I can Qué use. padre. I Porque cayeron en think... las trampas comerciales. Now Paimon's even more confused. If you bought that much stuff, where did it all go? Into one of Linny's magic packs? Oh, actually... Monsieur Neuvillette took them with him. Me So that's sorprende. what happened. Wait, what? Why did he take them? He's not hoarding. that Monsieur Neuvillette just saw the amount of bags we had and offered to take them back for. I felt a bit bad at first, but He even offered to deliver my gifts to the fortress of Maripede for me once he's done. Neuvillette is a man of his word. If he Cuidado says la he can do onda. something, then he means it. see, Ya se even va a acabar si Florand no was me happy to no. take him up on his offer. If even his trusty Ah. subordinate agreed, then who was I to refuse? Wow, he seems like a real gentleman. Maybe he's not as uptight as I thought. Es un If only the tipazo. funeral parlor had an employee as thoughtful, proactive, and responsible as him. Ah, pinche Right, toculera. Zhongli? Indeed. Florand said Neuvillette offered to Okay. deliver her gifts to Risley. So if we go to the entrance of the Fortress of Maripede, maybe we'll run into Neuvillette. But we don't know exactly when he'll show Ya up. me queda un minuto. Vamos a hablar con Neuvillette. Pero es en otro video. No sé, ya fuera de stream. Yo creo que de momento con esto ya acabé. Sí, evento me la pasé bien. Se pone sabrosito, está chido. Ya en otro momento habrá chance de otro evento. No acabé todas las cinemáticas, no esperaba que hubiera otra conversación con Neuvillette. Ya eso lo veremos otro día, pero bueno. Buen evento, buen evento. Se agradece el like y la suscripción para seguir creciendo. Y también les recuerdo pasarse al YouTube morado para saludar en los streams en vivo. Bye bye.